Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the 40-day English speaking practice series. English speaking practice series में आपका खैर मकदम है. ये सीरीज 40 दिनों पर मुश्तमिल है and today is day 38. The topic is talking about gratitude as a lifestyle. शुक्र यानी थैंक यू कहना सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि नेमतों को पहचानना, दिल से मानना और अमल में जाहिर करना है. ग्रेटिट्यूड का मतलब यही होता है. आज हम सीखेंगे कि शुक्र यानी ग्रेटिट्यूड के तस्वुर को एकदम सिंपल, पुरसुकून और बामाना इंग्लिश में कैसे बयान कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. आज हम वो सीखने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखें और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 1, पावर वर्ड्स, वोकैबुलरी प्रैक्टिस. अच्छे अल्फाज है जिसको आप कंपाउंड वर्ड्स भी कह सकते हैं. दो अल्फाज पर मुश्तमिल है. इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं और उर्दू में भी यूज होते हैं. आप इनको याद कीजिए, मेरे साथ साथ मश्क कीजिए. ग्रेटिट्यूड माइंडसेट. ग्रेटिट्यूड माइंडसेट शुक्रगुजार सोच. एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट एतराफ. कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट कनाअत. ब्लेसिंग अवेयरनेस. ब्लेसिंग अवेयरनेस नेमतों का शुऊर. थैंकफुल एटीट्यूड. थैंकफुल एटीट्यूड शुक्रगुजार रवैया. अप्रिशिएटिव लिविंग. अप्रिशिएटिव लिविंग कदरदानी वाली जिंदगी. रिकग्निशन ऑफ फेवर्स. रिकग्निशन ऑफ फेवर्स एहसानात की पहचान. हार्टफुल एक्सेप्टेंस. हार्टफुल एक्सेप्टेंस दिल से कबूल करना. पॉजिटिव आउटलुक. पॉजिटिव आउटलुक मुस्बत नुक्ते नज़र. हम्बल सेटिस्फेक्शन. हम्बल सेटिस्फेक्शन आजिजाना इत्मीनान. डेली रिफ्लेक्शन. डेली रिफ्लेक्शन रोजाना गौर फिक्र. फेथ रूटेड ग्रेटिट्यूड. फेथ रूटेड ग्रेटिट्यूड ईमान से जुड़ा हुआ शुक्र. सो आप इन वोकेबलरीज को, इन अल्फाज को याद कर सकते हैं और रोजमर्रा की गुफ्तगू में इनको यूज कर सकते हैं, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी. लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 2, सेंटेंस ड्रिल्स. रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले अच्छे और छोटे जुमले हैं. आप इनको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए और ज़हन में बिठाइए और यूज कीजिए. ग्रेटिट्यूड चेंजेस द वे आई सी लाइफ. ग्रेटिट्यूड चेंजेस द वे आई सी लाइफ. शुक्रगुजारी को देखने का अंदाज जो शुक्र जिंदगी को देखने का अंदाज बदल देता है. A gratitude mindset brings inner calm. A gratitude mindset brings inner calm. शुक्रगुजार सोच अंदरूनी सुकून लाती है. I acknowledge even small blessings. मैं छोटी नियामतों को भी तस्लीम करता हूँ. Contentment protects the heart from greed. कनाअत दिल को लालच से महफूज रखती है. Blessing awareness reduces complaints. Blessing awareness reduces complaints. शुक्र नियामतों का शुऊर शिकायत को कम करता है. A thankful attitude improves behavior. A thankful attitude improves behavior. शुक्रगुजार रवैया किरदार को बेहतर बनाता है. Heartful acceptance brings peace. Heartful acceptance brings peace. दिल से कबूल करना सुकून लाता है. Gratitude shapes positive outlook. Gratitude shapes a positive outlook. शुक्र मुस्बत सोच को जन्म देता है. Humble satisfaction prevents arrogance. Humble satisfaction prevents arrogance. आजिजाना इत्मीनान गुरूर से बचाता है. Daily reflection increases thankfulness. Daily reflection increases thankfulness. रोजाना गौर व फिक्र शुक्र को बढ़ाता है. Faith rooted gratitude strengthens the soul. Faith rooted gratitude strengthens the soul. ईमान से जुड़ा शुक्र रूह को मजबूत करता है. शुक्र turns what I have into enough. शुक्र turns what I have into enough. शुक्र मौजूदा चीजों को काफी बना देता है. तो आपने ये सेंटेंसेस देखे, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस है. आप
ان سینٹینسز کو دماغ میں بٹھائیے اور ان کو یوز کیجیے. لیٹس موو ٹو دس سیکشن 3 ٹاپک ٹاک. ٹاپک ہے گریٹیٹیوڈ ایز اے لائف اسٹائل اور ایک پیراگراف ہے. ہم اس پیراگراف کو دیکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے. آپ میرے ساتھ ساتھ مشق بھی کیجیے, ریڈ بھی کیجیے. Gratitude as a lifestyle means recognizing blessings in every situation. It is not limited to moments of ease, but practiced even during difficulty. When I developed blessing awareness, my heart feels lighter and calmer. Gratitude helps me move away from constant complaints and dissatisfaction. Appreciative living builds contentment and emotional balance. I try to acknowledge both visible and hidden favors in my daily life. Daily reflection reminds me that nothing I have is guaranteed. Gratitude keeps my attitude humble and grounded. Faith rooted gratitude strengthens trust in Allah's wisdom. Living with shukr turns ordinary days into meaningful experiences. ترجمہ کرتا ہوں ایک بار. گریٹیٹیوڈ ایز اے لائف اسٹائل, شکر کو طرز زندگی بنانے کا مطلب ہر حال میں نعمتوں کو پہچاننا ہے. اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو مومنٹس, یہ صرف آسانی کے وقت نہیں بلکہ مشکل میں بھی اختیار کیا جاتا ہے. When I developed blessing awareness, جب میں نعمتوں کا شعور پیدا کرتا ہوں تو میرا دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے. Gratitude helps me move away from constant complaints. شکر مجھے مسلسل شکایت اور بے اطمینانی سے دور رکھتا ہے. Appreciative living, قدردانی والی زندگی قناعت اور جذباتی توازن پیدا کرتی ہے. I try to acknowledge both visible, میں اپنی روزمرہ زندگی میں ظاہر اور چھپی ہوئی نعمتوں کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. Daily reflection reminds me that nothing I have is guaranteed. روزانہ غور و فکر مجھے یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ یقینی نہیں ہے. Gratitude keeps my attitude, شکر میرا رویہ عاجز اور متوازن رکھتا ہے. Faith rooted gratitude, ایمان سے جڑا شکر اللہ کی حکمت پر بھروسہ مضبوط کرتا ہے. Living with شکر turns ordinary days into meaningful experiences. شکر کے ساتھ جینا عام دنوں کو بامعنی تجربہ بنا دیتا ہے. تو آپ نے تینوں سیکشنز دیکھے ایک ہی ٹاپک کے تحت, گریٹیٹیوڈ ایز اے لائف اسٹائل. سو اس کے بعد دین چیلنج ٹائم یو ہیو. It's your turn to speak freely for 1 or 2 minutes on the topic gratitude as a lifestyle in front of the mirror if you have. آپ کو بھی اسی ٹاپک پر گفتگو کرنا ہے. بہت ہی آسان ٹاپک ہے اور تینوں سیکشنز آپ نے اسی ٹاپک کے تحت دیکھ لیے تو آپ کے لیے بولنا بھی آسان ہے. ٹھیک ہے پھر. ایکسلنٹ. یو ہیو کمپلیٹڈ ڈے 38 آف یور 40-day انگلش اسپیکنگ چیلنج. آپ نے 38واں دن بھی مکمل کر دیا. بہت ہی اچھا. کیپ پریکٹسنگ, کیپ اسپیکنگ. انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. وہی سبق باقی ہے انشاءاللہ, ان کو بھی پریکٹس کر لیجئے. پورے کورس کا فائدہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اگر آپ نے پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھے اور پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو اس پلے لسٹ پر کلک کریں. پچھلے اسباق کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, آپ ایک ایک کر کے تمام اسباق دیکھ سکتے ہیں. ملتے ہیں پھر ایک اور اہم اور بہترین ٹاپک کے ساتھ. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.